Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin utamaipun para kiai, para guru ngaji, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kauda cintai, kauda amal jeki. Moga-moga benar pengajian dan sholawat dalam rangka menyambut datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga raja banyak manfaatah berkatana pada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi-nabi, mereka mulai dari Sayyidina Adam, mereka pauning ben Allah dekah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam yang petengki ben Allah sekaligus dalam karena beda nurra kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saneka cukan Nabi Nuh ijogai pasalamat, saneka cukan terus kana Ibrahim taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib, karena itu badan nurra kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa karena apeureuh akhuhu, saneka juga Nabi Isa karena bade memberi kabar gembira lahir katunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi-nabi nika nyampiaki tentang bekal tengah lahir kanjeng Nabi Muhammad dekatunya menikah. Cuk bekal nur menikah bekal ipatoron dekatunya nikah. Si bekal teti rahmat dekah, teti rahmat lil alamin. Nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus nikah nabi-nabi nyeritakan tentang kanjeng Nabi Muhammad. Juga dengan kitab-kitab sisabruna, kitab-kitab sisabruna, pendekat nyampiaki tentang kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi menikah sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad nikah satu kesatuan nikah. Satu kesatuan nikah. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa kulluhum nabi wa kulluhum min Rasulillahi multabisun. Gharfan min al-bahri aw rashfan min al-yami. Di para nabi-nabi penikah ngulang mengambil dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Kesempurnaan Kanjeng Nabi Muhammad. Kesempurnaan para nabi-nabi pada Kanjeng Nabi Muhammad. Pada kitab-kitab kesempurnaan dengan Quran seturunkan kita Kanjeng Nabi Muhammad. Di para nabi-nabi nikah. Mun nikah tungging nikah masakan dekah. Para nabi-nabi mun masakan katungging Kanjeng Nabi nikah sekaligus kakui umat masakan ate dekah Allah. Para sahabat Kanjeng Nabi aulia para sahabat Kanjeng Nabi nikah mereka berdesi mirip pada Nabi Ibrahim, berdesi mirip pada Nabi Musa, berdesi mirip pada Nabi peneka, sahabat Kanjeng Nabi. Karena sahabat Kanjeng Nabi nikah pada bintang. Ashabi sebelum Kanjeng Nabi sahabat engkau akan nuju pada bintang-bintang. Timun itu orang dari sahabat Kanjeng Nabi sehingga mabui ketika nguluaki asapung Kanjeng Nabi nguluaki dekat Allah. Jadi juga nabi-nabi munyong gua kinyampungan nabi nguluaki dekat Allah ke Kanjeng Nabi dekat Allah. Karena sampai ke aulia si beda semakin nikah sampai dekinan nikah beda si mirip pada bersahabat nikah ulama kasar wali kasar beda si mirip nikah. Jadi para wali dengan dunia nikah ulama anak Allah waris Kanjeng Nabi beda si mirip nabi nikah beda si mirip bersahabat nikah. Setong kesetongan saling menguatkan, setong kesetongan saling melengkapi. Kesempurnaan apapun pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Tiba dah ulama nikah mewarisi pada bersahabat penikah mewarisi pernikahan Kanjeng Nabi berapa persen kasah semuarisi berapa persen kasah berusi muarisi nikana berusi muarisi ahlak kesekian karena sekian ini kan dibagi tak ada sempurna pada Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi makanya sahabat ini kan ulama Kanjeng Nabi itu ulama umati Ka'abiyah Ibni Israel ulama umat sengkok dia pada bernabi-nabi Bani Israel. Makanya ulama berdesi mirip sahabat nikah nabi menikah berdesi mirip nikah kulin nengah pekana sifat sampai sekian persen berapa persen lagi kakasa saling menguatkan nikah saja akhirnya makuat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Kanjeng Nabi terus ke para aulia ulama nikah makuat pada ajaran umat Kanjeng Nabi Muhammad. Pada situ gesemurok ngajar tentang siapa kewaris sekibat Kanjeng Nabi Muhammad. Pada situ kesepeneka asojud
kangkui umat Muhammad. Kanjeng Nabi sujud kangkui umat. Sujud ke Allah untuk umat tadi. Bodong ulama aulia ni tugas nyeter umat ni nyeter. Kalau nyeter sampai berupa nyeter. Tugas nyeter. Pada kekuatan sekian, pada kekuatan sekian, pada sampai berempat ribu, pada sampai berempat juta kekuatan menyeter umat ini. Pada tugas doa, pada tugas bimbing, pada tugas jaga, pada tugas memelihara. Tetapi para nabi, para rasul, para aulia, para sahabat, aulia, ulama, mereka abadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur pada tereta dekat Allah, tak ditinggal oleh Allah. Sampai semangkin kau datang tereta tak izinah berdek orang Allah. Umat hamba Allah, umat Muhammad tak izinah Allah ni. Iberi cahaya, iberi lampu, iberi cangkeh, iberi tongkat, iberi ulama-ulama, aulia-aulia Allah, orang-orang Allah. Ki muntada beliau ingat ke benar abad ni kan. Laulal ulama lakana nasu kal bahaib. Muntada orang-orang Allah, orang-orang Rasulullah pada ben hewan. Pada ben keben. Nikah kan beda salat, beda nikah karena beda orang-orang Allah. Beda si ajaga, beda si nyeterak. Beda si asojud. Beda si abimbing. Macam-macam. Bersin ku emik tugas ni kah? Bersin ku kitab tugas ni kah morok. Bersin tak ku emik, tak ku kitab tak tugas nyeter. Ngateraki umat, atau adorong umat, abrengi umat nyeter Athena. Bersin nyeter aku mana? Ia cas umat ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkana jaga ate kula tandretan dek ka para wali-wali na Allah. Jaga ate na kula tandretan dek ka para pewaris-pewaris Rasulullah benikun sesamangkin sampai yang akan datang, yang akan dilahirkan lagi nika aulia-aulia. Sebekal abrengi terus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga ate na kula tandretan, jaga hubunganna ben beliau-beliau sampai ke para nabi kong langkung ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selakar setuju kenika asampung kabeh nika. Cek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasampurnaanna bade Kanjeng Nabi mangkana Kanjeng Nabi nika teti kesenanganna, teti kebanggaanna orang-orang pengenal Allah, pecinta Allah, pencinta Tuhan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah, neka tetik kebanggaan, tetik kesenangan bagi pecinta Allah, bagi orang yang makrifah dekat Allah, bagi pecinta Allah. Kanjeng Nabi tetik kebanggaan orang yang mencintai Allah, yang makrifah dekat Allah. Tetik kebanggaan, tetik kesenangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya tidak asampung ke Nabi pas nikah nurok ta'ipe saben Allah. Tidak orang asampung ke Kanjeng Nabi ke Allah, sampung ke Nabi nurok ta'ipe sa nurok gandeng ya ben Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih kita saja kasoon, terima kasih syukur dak Gusti Allah sampai detik depak ke akhirat. Mangkana beda syafaat para nabi, Kanjeng Nabi, syafaat para nabi, syafaat para wali ulama. Nikah karena aberngana sampai ke akhirat para aulia nikah. Si bekal aberengi
saya dari Allah nika anugerah dari Allah, peparing dari Allah, penghar kangkui umat nika. Allahumma shalli ala Muhammad. Muka-muka kau datang tretan sanak foto kapi bedai rombongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bedai rombongan para wali ke kapi nih kau datang tretan jaga pangkelian nah, jaga atena, jaga sampungan mangkana na Fatihah selalu suruh sampung an'amta alaihim kenika para nabi, an'amta alaihim kenika para siddiqin, an'amta alaihim kenika para syuhada, an'amta alaihim kenika para solehin. Supaya iyyaka na'budu, supaya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, abe nyempe ngabdi menghamba ka Allah apereung ben para nabiin, siddiqin, syuhada, salihin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang seiman pakon takwa, pakon bersama-sama ben orang-orang sesadiqin, orang seongkuan ka Allah, orang-orang yang sungguh-sungguh ka Allah. Sadiqin orang se bener ongku ka Allah. Moga-moga manfaat. Apereung ngaben beliau-beliau kula tantretan sateja. Karena selalu epentah muka masuk rombonganna juga masuk rombonganna para wali-walina Allah sallallahu alaihi Muhammad. Muka aba epu benak foto masuk aga rombongan na Rasulullah. Muka parengaki ke kapi nih tak lepas beda rombongan na Muhammad Rasulullah, si Muhammad Rasulullah lakar ampun heganding sareng la ilaha illallah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Mereka langit mangkana lahir poe Kanjeng Nabi, lahir Kanjeng Nabi rawat wahtazzal arsyu arsya waktu lahir Kanjeng wahtazzal arsyu daraba wastibsyara wazdadal kursyu haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wa dhajjatil malaikatu. Alhamdulillah kau datang tretan di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasoon dak Allah. Allahumma shalli salatan kamilah. Muka sampurna ki akili kau datang tretan salawat kamilah nikah. Wasallim salaman tammah. Separengki Allah salam si sampurna, separengki Allah Kanjeng Nabi moga mengalir juga ke kodatan tretan. Ketika sampurnaan sampai ke akhirat sholawat salam mereka separengki Kanjeng Nabi akili ke kodatan tretan setuju. Sanak foto keluarga sendi anak buahna sendi nak foto keluarga santreban santrena setuju. Usallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi
fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Ku bade rombongan kaptil. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu para nabi-nabi, nyampung Sayyidina Adam, nyampung Nabi, pakun selebat nora Kanjeng Nabi Muhammad, nyampung para sahabat, nyampung para wali, pakun selebat dari nora Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teti tambolang muda ke Allah nih, Allahumma shalli ala Muhammad. Muka-muka ngoleh tambahan hidayah taufik dari Allah. Setelah kau datang tretan saja, tambah seneng dak ke Allah, tambah seneng ngabula menghamba dak ke Allah, lebat kanabian ben ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika